الحمد لله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يذكرون الله كثيرا ويسبحونه بكرة وأصيلا، وعلى من تبعهم بالمؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معشر المسلمين، إن ذكر الله تعالى من أعظم القربات وأفضل الطاعات وسبب لرفع الدرجات. قال الله تعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أهل الإيمان، أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروا له، كما أمرهم بأن يكثروا من ذكره وشكره على ما أنعم به عليهم. إن الله تعالى وعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وغيرهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني بالدعاء أذكركم بإعطاء الآلاء والنعماء، لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. واذكروني بالإحسان أذكركم بالرحمة، لقوله سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. واذكروني بالاستغفار أذكركم بغفران ذنوبكم والتجاوز عن سيئاتكم، لقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واذكروني بالصبر أذكركم بأوفى الأجر، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واذكروني بالتوكل وتفويض أموركم إلي أذكركم بالكفاية، لقوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن فضل الله وإحسانه ورحمته بعباده الذاكرين أنه يمنحهم الخيرات والكرامات ويحسن إليهم بالمثوبات وإجابة الدعاء واللطف في القضاء والهداية والكفاية والرضوان والعفو والغفران، جزاء ذكرهم له وطاعتهم إياه وإنابتهم إليه وإخلاصهم وتفانيهم في محبته وصدقهم في العبودية له تعالى. فقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا ذكر المؤمن رحمة الله وعفوه وجوده اطمأن قلبه وقوى رجاؤه في عفو الله وقبول التوبة والعمل الصالح. ولنتدبر قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطوبى لمن شغل قلبه ولسانه بذكر الله. فذكر الله من أعظم النعم فاتقوا الله عباد الله واذكروه يذكركم واشكروا له يزدكم وتوبوا إليه يتوب عليكم. أمالتن ببركة دا ستيجي مساء الله مساء سنوما مساء كروت عليه مسامي ni ale de ye ɲɛnamaya di ale de ye saya fana kɛbaga ye masa min ni fɛn min diyara ale ala ye o de bɛ kɛ hali n'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen banna min mana diya ala ye o de bɛ kɛ maa si tɛ se ka bali ala sɔnko de bɛ yen nga ala dɛsɛ ko tɛ yen ala de ye masa ye a kelen pe de ye danni kɛ jɛɲɔgɔn t'a la danni kɔnɔna na dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ye ale ala kelen pe de ka dantanfɛnw ye ale ala kelen de tɔgɔ ko dali masa wa ko a ma bunadamadenw ani jinɛw dan foyi kelen pe kama fona kɛra ale Allahu Taala batoli ye an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fona kɛra ale ala kelen pe ye an bɛ seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn do ala ka ciden do cidenw kuntigi ani cidenw laban ni maa min tugura alakira Muhammadu la kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye o tigila mɔgɔ tugura ala de la ka da kan maa wɛrɛ ma alakira Muhammadu ci dɛ danfɛnw daba ma Allahu subhanahu wa ta'ala de ye alakira Muhammadu ci kisi ni nɛɛma bɛ ciden ba in ye a ko man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah a ko ni maa min tugura ciden na kumakan ani kɛwale la ko tigila mɔgɔ tugura ale ala de la ala k'an tugu ciden na ala k'an sabati ciden ka tasira jɛlen kan ala k'an laban ciden ka tasira jɛlen kan ala kana an tugu an ni la diinɛ yɔrɔ si la ala kira ye min fɔ o de ye kɛta ye ala kira ye min kɛ o de ye kɛta ye min tɛ ala kira ka fɔli kɔnɔ min tɛ ala kira ka kɛli kɔnɔ kisi nɛɛma bɛ ala kira ye o tɛ diinɛ in dɔ ye ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ma'ashara al-muslimin silamɛ jamaw Allahu subhanahu wa ta'ala an ka walanda bɛ bolila fɛn min kan bi o de ye fɛn ye ala ye min fɔ a ka alikuranɛ bayi yɔrɔ caman na ka gɛlɛya limaniya jɔnw ma o ye jumɛn ye ala ko limaniya jɔnw ma a ko fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfuru a ko limaniya dungew aw minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam
ala ko kayen ko fo de wati bela jelena ayne ala kusman wati be soma ani wula su ani tle ayne ala ko fo ayne ala kusman on ne ngana tega ne ala ko fo lila de ne ala awdan mbatoli de kama aw sigile ay ala ko fo aw jole ay ala ko fo ay ala kusman aw dali ay ala kusman aw lafiyali ay ala kusman aw toroli ay ala kusman ala ko de ale batuli kale batuli ko si mo me bara de do ale batu jombolo wati do teni no nale bato jon ale bato nu bano la ko wati toni mena ko fe ko e jon tole uyarama min kadi mi ko ke min kadi mi ko fo ko wati te dan fe nga nyana maya kono o ta rama do nga nyana maya kono o te jina o ka rama nyana maya kono fadhkuruni adhkurukum ala ko ma jon ayni ala ko fo wati belajelena ne ala fana be aw ko fo wati belajelena alquran ne dombra baw ye ala kanin kuma kan bayin nin koro ka wala chuwala yasa alquran ne dungo alquran ne jigina munuma u kase ka famiya ala ba fo munela ko fadhkuruni adhkurukum nga jon awe ne ala ko fo ne ala be aw ko fo ala bo fo munela yali ala ka jon be ala bato ko fe ala fana ba ka jon bato ay ni ala ka jon ni ala bato ala ko be kosigi ala ka jon ma nale ala ka hine jidi lide uka nale ka jon ne ma tege ale kosmalila ale ka jon ne ma tege ale kofolila ko ale ala ka hine tege aka jonna ale ala ka barakate tege aka jonna ale ala ka kolosiri tege aka jonna ale ala aka jon la wasali o haminan ko fitina belebele la o fana te ko tega ale ala bolo kadaka ale ka jon ma ke jonni munu ni ale ala ko foli ko tege o mo ke abada o de kama ala ba foli man ya jonni fadhkuruni liman yadungo ayne ala ko fode ayne ala kusma aw nengana segene ala kusma lila aw jole aw dali aw sigile aw tamato aw bolito aw be bolma fenga aw be sula aw be klela aw be fonena aw be samiela tanke aw be fiemne kabla ay mirine ala la na kli sama ko tan ay mirine ala la o kore jume na nana kli sama sana kabla ka sura aw mirlane ala la en ko fo kaba kada ka ne ala de be nana kli sama ko nyuma no ya aw ye ni jiyen na kono fem bela jelen taka di arama de ma ka nana kli te ala ya ka nyana ma ya bani joni be nana kli di ala ni ala je arama dem bebe nana kli bebe fiem ne kabla mo siteta dorme kelen sara service da do la fiem de li ani fiem bla li la nga arama de nga fiem de le ka ke buteli kono ni bo fo mako oxygène bana bato moni ni bana de guna ula no tise kan nana kili u yere ble ni oxygène ta branché ulula no ye minute kelenga e ler kelenga e kle tange ni lafiya nana bana bato ma domina docteur soga bara folo e munye ale fie minda maka samaka bla kono abna no factory ka ko war sara bebe klenga ala ka fiem na ka bla jombe doro mesara joni am sega ala ko folla na tugudi na wara ma dendo ye fiem takadi doma ko e oxygène mi me docteur sola a minute kelen ler kele kalo kele ay wati ke oxygène ni ko ni brancher le no e la ke ba ebe fiem na ka bla a doro me kelen to ila ibasara o oye
wati kumuruni iyo ki adamaden ɲɔgɔn ka fiɲɛ kɔnɔna na o kuma i si mun bɛ bɛɛ kɛ i bɛ ka ala min ka fiɲɛ minɛ k'a bila i bɛ ka ala min ka fiɲɛ sama k'a bila i lamini bɛɛ bɛ ka ala min ka fiɲɛ sama k'a bila mɔgɔ si tɛ yen min y'a f'i ye k'ale bɔtɔ filɛ nin ye a t'a facture sara yɔrɔ la o ma unzur a ye lajɛli kɛ ila athari rahmatillah a ye ala ka hinɛ labɔ cogo lajɛ dɛ a ka jɔnw kan a ye ala ka hinɛ a y'a fɛnsɛn cogo lajɛ ala ka jɔnw kan yeli ni ala ka jɔnw ko k'u bɛ ala ka nɛɛma fɔ u bɛ se ka mun de fɔ a la u b'u dalamaga dɔrɔn ni ala ka jɔnw ko k'u bɛ kuma ala ka nɛɛma min b'u kan u bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ u b'u dalamaga dɔrɔn o de kama ala ko k'ale waleɲumandɔnni ye mun de ye ale b'a fɔ mun de ma ko ale ala waleɲumandɔnni ka bɔ a ka jɔnni kelen kelen bɛɛ yɔrɔ o de ye n'ale ka jɔnni ma ɲinɛ ale ala kɔ seconde kelen mun de ye ka ɲinɛ ala kɔ seconde kelen o de ye seconde kelen ka ɲinɛ ala kɔ a kofɔli la seconde kelen ka ɲinɛ ala kɔ a kosumali la seconde kelen ka ɲinɛ ala kɔ a barikadali la alhamdulillah la ilaha illallah tanu bɛ ne ma ye la ilaha illallah ala wɛrɛ tɛ yen f'ale ala kelen pe subhanallah masa sanuma allahu akbar masa belebele ka ala dama ka ala kofɔli ala majamunu k'a tugu ɲɔgɔn na ni ne kama nana alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka kuma ala kofɔ importance kan don dɔ la a k'a ka sahabaw ma a ko kumakan naani bɛ yen ko kumakan naani de ka di ala ye ka tɛmɛ diɲɛ kuma bɛɛ kan kuma o kuma bɛ diɲɛ na kuma ɲuman na n'an b'a fɛ k'a dɔn adamadenw bɛ se ka kuma jumɛn fɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ diɲɛ na kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kumakan kan ala k'a ko a ka sahabaw ma sallallahu alaihi wasallam a ko subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah a ko nin kumakan naani nin de ka di ala ye ka tɛmɛ diɲɛ kumakan bɛɛ kan ni kumakan naani nin de ka di ala ye ka tɛmɛ diɲɛ kumakan bɛɛ kan ka da kan nin ye ala yɛrɛ hakika ye min ye k'o bɛɛ lajɛlen k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dakuruɲɛ naani ye o de ye nin dakuruɲɛ naani ye diɲɛ kuma bɛɛ bɛ nin dakuruɲɛ naani in kɔnɔ wa n'a fɔra ko limanɛ jɔn ka ala ko fɔ nin kumakan ninnu de don dɛ subhanallah allahu akbar astaghfirullah alhamdulillah ni kumakan ninnu de ye kumakan bɛɛ lajɛlen sanfɛta ye ni kumakan ninnu de ye kumakan ye kumakan minnu ka bɔ ala ma ka tɛmɛ diɲɛ na kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ala ko ko n'i ye nin kumakan damadɔ in ta k'a bila basigili kɔnɔ ka diɲɛ na kɔnɔ fɛn tɔ bɛɛ bila basigili kɔnɔ ko nin kumakan damadɔ in b'a bɛɛ lajɛlen peser o kuma limaniya jɔnw ala ye nin kumakan ninnu di aw ma ka alikuranɛ ba kɔnɔ aw k'ale ala kofɔ n'a ye de ala y'a kofɔli fɔ limaniya jɔnw ye ka gɛlɛya u ma ka da kan ala b'a dɔn ale kofɔli bɛ kɔsegin limaniya jɔnw ma ni hɛrɛ de ye dan tɛ hɛrɛ min na ala ka jɔnw ala ye lahidu ta wa'ada allahu dhakirina allaha kathira wa dhakirat wa ghayrihim maghfiratan wa ajran azima ala ko ale ala kofɔli ka ca a ka jɔn minnu fɛ ale ka jɔn minnu tɛ sɛgɛn ale ala kofɔli la k'ale ala fana tɛ sɛgɛn yafali la o jɔnsinaw ma ala ka yafa caya a ka jɔn kɔrɔ o ye ala ka hinɛ jidili de ye a ka jɔn kan ala ka yafa caya a ka jɔn kɔrɔ o y'a ka jɔn surunyatɔ de ye alijana la k'a yɔrɔ janya jahanama ma aw kana sɛgɛn aw ma kofɔli la a y'aw ma kofɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na sali farida duuru ni ɲɔgɔn cɛ a y'aw ma kofɔ aw b'aw si dilan kan a y'aw ma kofɔ a b'aw ka baarakɛyɔrɔ la a y'aw ma kofɔ aw taamatɔ a y'aw ma kofɔ aw sigilen aw jɔlen a y'aw ma kofɔ
aw ma ko fo sangani wati belajelena aw ma ko fo li chaya Allah subhanahu wa ta'ala ako be ko sigi ale ko fo jomma ni ale alaka kolosili jidili de ya ko fo jonga alaka kolosili jidi ako fo jonga okuma yawma ko fo li chaya de naba fe alaka aw kolosi ka chaya yele on magote alaka kolosili lawa on magote alaka kolosili la anyira kunyi on magote alaka kolosili la anga demba yawiwa on magote alaka kolosili la anga jamana yawa no magobola yan anga ke amma ko fo bagaye bil istimrar wati balajelena anga amma ko fo sans interruption kadaka on magobe amma ka kolosili la anyere bakunyi amma be amma ka kolosilila anga dimba yawi amma be amma ka kolosilila anga jamanaye amma be amma ka kolosilila anga nyana maya mu me belajelen kono wala ko kale ka kolosili be soro mun fe ale ala ko foli chaya ala kanga ala ko foli la bawi o be kosega on mani heredi ala kanga ko foli la bawi ala ko ka alquran bakono ud'uni astajib lakum akonga jong awini ala deli ne ala bawu jabi awini ala deli mba o jabi Allah subhanahu wa ta'ala akoko bato yere kunye munde ka sali ka sun ka jagabo ka bangiba la bato ki chesra la fen fe to ko ala bato ka kunye munye de akunde ye nanyan tere flajan ala ye femina ala fana ko ke anye yali mo bi tere flajan ala ye mona e haminan ko adama den jombe ko hamin gelende ka alla bode yali place do be adama den kono ni seray haminan ko ti lablewa yali dondo be adama den kono ni seray haminan ko ti lablewa yali joro do be adama den kono ni seray haminan ko ti lablewa adama denya etapushite faka soro ona hamin boro ona hamin camion faw olu de be ñogon fa ka yala adama den kele be ko igara sanfɛ maye ini hamin be yala ini hamin be sigi igara duguma maye ini hamin be yala ini hamin be sigi igara fentigiye o de hamin ga jugu igara bolo kolonye o de hamin ga jugu ma jon kelen be lafiya le no diana ala ko fola mo mi ga ala ko foka cha kadaka ala ko akal qur'ane kono abeka kuma halibi ala ko fo tonoka abeka kuma halibi ala ko fo nafaka ako alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub sadaqallahu alazim alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala be ka joni mangutu alquran bayin gono ni roina ala be ka limaniya jondo de mangutu aka alquran bayin gono ni kuma kan nona limaniya jonjuma alladhina amanu limaniya jonjuma kodo wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah otigla mode mo limaniya jonye munun dusukun natalendo munun dusukun falendo ala ko folila munun dusukun natalendo kadaka udusukun natalendo alala ka sawbiya ke utefa ala ko folila utesega ala ko folila ala be espoir de jigu kan iba fo ko espoir be jigu kan de iba fo ko sanji be jigi dugo lo ka tugo mi ala ko fo be adama den dusukun keten no de espoir là l'invocation d'Allah a pour retomber sur la personne qui est pétrie, qui est engagée avec constance dans l'invocation de son Seigneur. Les retombées de l'invocation sont comme une pluie qui descend sur le cœur de celui qui invoque avec fréquence Allah. L'invocation d'Allah arrose le cœur de celui qui l'invoque comme la pluie arrose la terre. Quand la pluie arrose la terre est pleine d'humidité.
Quand l'invocation d'Allah arrose le cœur est plein d'humidité. Le cœur est plein de bénédiction. Le cœur est plein d'espoir. Quand on sait que l'homme vit d'espoir, alors l'espoir est la dernière chose qui quitte l'homme avant l'extinction de son âme. Pour entretenir l'espoir en tout lieu, en toutes circonstances, pour entretenir l'espoir dans les plus grandes épreuves de la vie, invoquez avec abondance votre Seigneur. L'invocation en abondance crée l'espoir là où il n'existe pas, renforce l'espoir là où il existe, parachève l'espoir jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Qu'est-ce qui fait tout cela? C'est l'abondance de l'invocation d'Allah. Allah fait l'éloge dans le Saint-Coran des croyants qui sont engagés en permanence dans l'invocation d'Allah. Des croyants qui invoquent Allah étant debout, étant couchés, en marchant sur leur lit, dans la facilité, dans la difficulté. Les croyants qui n'arrêtent jamais d'invoquer leur Seigneur. Allah a fait l'éloge de ces croyants en leur disant que l'invocation d'Allah donne de l'espoir à ces croyants. Et lesquels espoirs ne seront jamais déçus grâce à la vigueur de leur invocation. Qu'attendez-vous pour invoquer en abondance votre Seigneur? Vous en serez les plus grands gagnants. Qu'Allah nous facilite son invocation. Amem munde kono nante amma kofoli chaya. Amem munde kono nan nembe tere amma kofoli la. Yeli jie ni hamin somi nye na amma ka hinete ambe boda bomi. Jie ni hamin somi nye na amma ka demente ambe demen bomi. Jie ni hamin somi nye na amma ka hinete ambe hine bomi. Jie ni hamin somi nye ni amma ka sete ambe sebomi. Sebe jonye dabali be jonye setigi de toko masa Allah adama dongo sete sede Allah de ga se yasa an jigi semene beto alala li halaya be kono anga makko foli cha anga na sega makko foli la bada kadaka Allah ya dama din dan kasirale Allah ya de la kadama dindan kasirale ere alalo koro jumenye kadama dindan pour que adama din ka donc comme kali seconde kele atse ki passer ale alala seconde gacha kunya adama dimbe balo ko nyum fe do faka so asai faka so akanyina ma be ka ke ale ala sawode kono nana adama dimbe balo ko nyum no fe faka so adama dinga nyina ma be ka ke ale ala ale sago de kononana ale jiye nyini baraw de kononala ale batoli baraw de kononana ala ko foli chaya o ya ala batoli bado de ala kara ko de kisinne ma baye ine kamala ba fakal kono ba kono ud'uni nga jon wayndeli astajib lakum mfana be awjabi kada kan ala ka jomi mba tere flajan ala kan adama kashi ala ala kara ko kisinne ma baye ko be jonga desedeira alala jonke ko tanga ka deseira alala kadi alaye kadaka deseba toba ka deseira setigi de la joye setigi ala wado be jonga desedeira jobe jonga lafudeira jonke ko tanga madeli obe jonga kolina ka desena ka lafudeira ka maka seira ka maka korotaira kaira ka fo ale ta jogo site ka madan ale ta jogo site ka mako ni ala je adama de nyina maya yin konna la fen sababe mba fe ka kuma o fen sabaka a fen sabab site fen de ni nyina maya kona be fen bawdi ala ka nema bilibili sababe mba fe ka kuma ni nema bilibili sabainga mais nema belebele sabayi
société qu'on a ramadan famba nyebe fladron de la à peine to que l'endo mo mi mo hakli boyo mo ka do et pourtant ala ka nema belebele sabade be akele me ka la société kono afalo jiye bela jele sonama ko masakeya a ko jiye kono ya a joro ko ni dan masakeya de joro danye masakeya et que bébé du ma et que le bébé s'en fait bébé et du ma et que le bébé ba fo be kake masakeya ala ka nema baye surtout ni ala masayani limaniya di mogomima ala matoto iye masaya ala ka nema baye be fana sonen do maslameni kafiri be sonen do aflana ni ala nafolo di mogomima nafolo ala ka nema baye surtout ni ala nafolo di limaniya jomma kadaka obe klinga nyuman kena ka shika nyuman kena obe klinga ala sago kena ka shika ala sago kena ala be soro bara munana obe shiko ke abe klengo ke atesega ulula ala jana be soro bara mina be shiko ke ka klengo ke atesega ulula o nyumanya be segi nyuman kelama ni hereba munye ala kira kumaro la uluka kisi nema ba danto herela fota fo mo ni ala ya son dien na folola atigi be nafakatu kena kininya abakena numanye abe bara nyuman kena kininya abakena numanye abake dogola abake bangela abake shu abake clé abake noya kono abake gele ya kono ako ala be fonin sire ka fonin sereya ka ba sega mani fenchamanye je nyama en kono ala ba sara ni shiye fen men gari ala made ka teme shiga ala be kenya fara shiga ka daka fen men kari ala made ka teme shini kenya ka wa bolo fla here ba di ala ka joma de bolo fla here be shidi ala madema bolo fla here be kenya di ala madema bolo fla here abe aljana di ala madema na ngome kuma bolo fla here kan ame do de fala anse ka fu fala je be sonendo amako na flo enema baye me fen sabana mi ni arama din famba were tagli soyere me o fen sabana yi o benin to flying be sanfe o jumani Allah subhanahu wa ta'ala ayi dine doni di mogomima dine doni no e dine kalanya o di mogomima matlade ka dine kalandi maten ko tede ka ala nyesranya da dine kalanka kalimaniya da dine kalanka ka di mogomima ka ala batuli ko nyuma noya o tigi la mogoye masake dan ay nafulu tigi dan kadaka obe ala doni ni mo tigi la no be ala batu no batu ko nyumanye o kama ala be masake ka sagoye ala be nafulu tigi ka sagoye ala ba bla na masake sanfe ala ba bla nafulu tigi sanfe jiana ani lahara bi walanda be ni oro inde kan ala ko foli je viens d'invoquer tout à l'heure 3 grands bienfaits d'Allah dans la société. 3 grands bienfaits d'Allah. Toute la société est d'accord pour placer ces 3 choses au-dessus des grands privilèges de la vie. La royauté, avoir le pouvoir, tous les hommes sont d'accord. D'ailleurs, dans ce bas monde, si quelque chose intéresse les gens, c'est le pouvoir. Le pouvoir est important. Mais il est surtout important quand le pouvoir est détenu par quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu fait toujours un bon usage de son pouvoir. Deuxième chose, dont l'importance est reconnue de tous, la richesse, l'argent. Quand on a la richesse, tout le monde t'envie. Parce que tu peux faire ce que tu veux avec ta richesse. Tu peux aller où tu veux. Avec ta richesse, tu peux ouvrir pratiquement toutes les portes de la vie. C'est aussi l'avantage de la richesse. Un homme riche,
sa richesse lui ouvre toutes les portes des palais, les portes, n'importe quelle porte de la vie. Quand l'argent est là, la porte s'ouvre. Tout le monde a besoin de l'argent du riche. Donc tout le monde est d'accord pour considérer que la richesse est quelque chose de très important. Mais ce qui échappe à beaucoup de gens en termes de préséance dans ces trois grands privilèges d'Allah, c'est quand Dieu donne le savoir à un homme. Je parle du savoir divin, la connaissance de Dieu. Quand Dieu donne cette connaissance à un homme et que Dieu lui donne la foi, sa crainte en lui, cette personne dépasse tout le reste. La connaissance de Dieu est au-dessus de tout. La connaissance qui est acquise par celui qui l'a, cette connaissance avec la crainte d'Allah, va sans aucun doute placer cette personne au-dessus de tout le reste. Car la considération de Dieu ne dépend pas de la race. La considération de Dieu ne dépend pas de la qualité du diplôme, de l'extraction sociale, de l'origine, du volume, de la richesse. La considération de Dieu n'est pas une affaire matérielle. Dieu ne dit-il pas dans son Saint-Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui est important auprès d'Allah parmi tous les hommes est celui qui craint Allah plus que tous les autres. Celui-ci est sans aucun doute le plus important parmi les hommes. Craindre Allah et avoir les savoirs divins, les savoirs d'Allah avec sa crainte dépasse tout le reste. Cela dépasse tout le reste. Je ne dis pas avoir le savoir sans crainte d'Allah, car malheureusement, vers la fin du monde, selon le prophète paix et salut sur lui, il y aura aussi des individus comme ça. Ils ont acquis le savoir, mais ils sont exempts de crainte d'Allah. Ils font tout ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et pourtant, ils ont le savoir. Ceux-ci sont disqualifiés. Mais celui à qui Dieu a donné le savoir, et à cette même personne, Dieu lui a donné sa crainte, il ne reste plus rien pour être au-dessus de cela auprès d'Allah. Qu'Allah nous donne son savoir, qu'Allah nous donne sa crainte, qu'Allah nous donne la force de l'invoquer avec abondance, qu'Allah nous donne la force de l'invoquer en tout lieu, en toutes circonstances, qu'Allah nous établisse longuement dans son invocation, qu'Allah fasse que la vie se termine dans l'invocation sur notre langue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل، وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم
وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم فوفقه وأعن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نحره، اللهم رد سوءه في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا، واجعله عبرة للمعتبرين، واجعله عبرة للحاضر والباد. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء البلاد. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم. الله أنو جمنا كسي، الله أنو جمنا تما، الله أنفسو كسي، الله أنفسو تما، الله نمان مني أنفسو لجني هري، الله يكهرك وتجيه، الله نمان مني أنفسو لجني توري، الله يكوتي لما كتورو سغيرما، الله يكوتي لما كولنده كدي جيما، الله يكمل كوتا، الله يكمل دون لافيا، الله يكمل لافيا نعم دينه، الله يكمل لافيا أنسيرولا، الله يكمل لافيا نبيه يوكنا، الله يكتورو يرجعنا، الله يكمل كسي نيكا كسيه، الله يكمل تنا نيكا تناي، الله جوجو نيكا دانكارولا، الله جوجو إكي وسادولا، الله جوجو إكو مالو، إكنا جمانا لبلا، إكنا جمانا لبلا، إكنا جمانا كروتا نيكا هيني، إكا كروتا نيكا دمي، إكا كوبلا جلين كوكي هيري كديان وجمانا ما، أن إسلام جمانا بلا جلين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.